परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त को नववर्षर हार्दिक शुभकामना। यही प्रथमार्धरे आज परी एक शुभ दिन रे भुवनेश्वर रे आमर तथाकथित एक पुराणा पाठचक्र जो आम सब बेले उपस्थित होती परिणाम मौसा घरे सेठी आम आलोचना करिबा साधारण जीवन रु यात्रा दिव्य जीवन आड़े जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ। सत कथा कहबा गले जदि कहीं जने पचारे जदि किसी गोटे बॉर्डर लाइन टाणी दियो ऑर्डिनरी लाइफ कौन और स्पिरिचुअल लाइफ कौन एमती किसी बॉर्डर लाइन नाही किंतु अनेक अच्छी केमिति केमिति ना अधिकांश समय आम जब पुराणा जोग भितर को आम जावा से कौन करते ना एस्केपिंग आटिट्यूड थिला खसी पलैबा एठी किसी हो पार ना संसार हूँ मायारे भरा तेणु ये जगार आउ किसी हो पार ना तेणु ये जगह छाड़ दियो चली जाओ किंतु माँ श्री अरविंद से कॉन्सेप्ट को बदल देले कहले कौटे जावा दरकार नहीं सब ये संसार संसार तेणु आम जो संसार को आम जो कन्फाइंड होकर रहीचु घर द्वारा थी पिला छुआ हो आरी भितर जो आम रहीचु नेचुराली आम तारी भितर रहीचु किंतु सी हूँ संसार संसार तेणु ताको छाड़िक जीवार कौन आवश्यकता ना यही बसिक सब हो किंतु आपणकर चेतनाटा कौ परिमाण विवर्तित होती तारी उपर सब निर्भर करे केमिति कौन है गोटे प्रश्न पचारे कौन अधिकांश समय आम आमर धारणा थाए आम भगवान को खोजा जावा आज नुहे आबहमान काल या चली आबहमान काल समस्ते न चाहिए भी किसी लोक कौन करती ना छाड़िक जाइए भगवान को खोजा प्रश्न पचारि केते बाट जाइए कहीहब ना कि जाइए निश्चित भाव में जो जाइए जो जिनस भर तार कौटी अच्छा भगवान केमिति रूप अच्छा ना से जो धारणा अच्छी से धारणा भर रही भगवान को आम एमती पाइलु किए आलुओ रूप से पाइला किए कौ रूप से पाइला भगवान को पाखे रहिले कौटी अच्छा ना मंदिर अच्छा मस्जिद अच्छा गिर्जार अच्छा आमे भी सैया करुँ विशेष किसी ना रिलीक्स टिके चल जावा पार्श्वर घर टे बसीजा किसी ना पंडिचेरी चल जावा ये हूँ हॉराइजॉन्टल मोशन हॉराइजॉन्टल माने माटी सहित ताल दे माटी ऊपर ऊपर जाउछन आउ गोटा प्रकार किसी प्रकार मोशन थाए जो गुड़ा हूँ जहाँ कहूँ आउ टिके ऊर्ध्व को जाकर से पार्लाली जाती किंतु प्रकृत में आमको जो भर्टिकाली जीवाक पड़ो से जिनसटा को आम जानिनु एतिके पार्थक्य हो पारे एतिके आम जानीपारू पंडिचेरी जे चुजुन प्लेस कारण अनेक वर्ष मुझे प्राय 17-18 वर्ष मुझे कटे 8 दिन पूर्व पंडिचेरी आसिली दैट इज ए चुजन एंड प्रिपेयर्ड प्लेस तेणु से किसी करने को दरकार नहीं केवल यही जिन करने नेसेसारली जे समस्ते करेंगे निर्भर करुच्ची ही हु चुजेस द इनफिनिटी हैज बीन चोजन बाय द इनफिनिटी तेणु से जाऊँगी ये आसिक प्रश्न आसिक पहुँचुची जे आध्यात्मिकतार आगे जो जिनस कहते कहले मुझे भगवान को कौटी पाइबी ना जो खोजे से पाइबू एमतीका प्रश्न आसले मुझे जाननी आम आम केमी एक्सेप्ट करें कि रिफ्यूज भी करें ना एक्सेप्ट करवा केमी आम रिफ्यूज करें ना कहीं ना जब भगवान सबुआड़े अच्छा तो मुझे कहीं जानूँ कहीं मंदिर भर को जाऊँच अगर कौटी जाऊनी कहीं यही मस्जिद भर को जाऊँच अगर कौट को जापरूनी कहीं एमती कन्फ्यूजन भितर रोचे श्री अरविंद ताको क्लारिफाई कले 2-3टा जिनस कहले भारी क्लारिफाई करदे कहले भगवान माने कौन आमे जानीचु एमती शंख चक्र गदा पद्म थी कि त्रिशूल धरिक आसीथे कहीं जड़े जाऊे कृषविद्ध होता क्रॉस उपर देखा एमती किसी जिनस आम कि माने फंडामेंटाल जिनस को फंडामेंटाल कॉन्सेप्ट को लेकर बंचीचु किंतु श्री अरविंद बहुत सरल करदे माने श्री अरविंद भल डेफिनेशन बोधे पृथ्वी एमती डेफिनेशन कौटी अच्छी एनीथिंग एमती सुंदर डेफिनेशन बोधे आप कौटी पाइबे भगवान को बुझेबा जाइए कहले गॉड संज्ञा हूँ कौन आम विभिन्न प्रकार बुझेबा श्री अरविंद कहले गोटे चमत्कार कहले गॉड इज लाइट कैपिटल एल कहले गॉड इज लाइट तापर पचार भगवान अच्छा कौटी प्रथम कह भगवान कौन ना भगवान संज्ञा हूँ गॉड इज लाइट अच्छा कौटी ना गॉड इज एवरीवेयर गॉड इज एवरीवेयर दीटा कथा को मिसातु प्रथम कहले गॉड किए से ना गॉड इज लाइट सेकेंड कहले गॉड किए से ना कौटी अच्छा ना गॉड इज एवरीवेयर अच्छा भगवान जदि लाइट और भगवान सबुआड़े अच्छा तो अंधार आसला कौटू जदि अंधार देखिपुचे ये आमर हूँ सेन्स प्रोब्लेम सेन्स फेल्योर आम जोटा कि देखिपारूँ आम जापारूँ आमर इंद्रिय से बाट पर्यटन जाइए गॉड लाइट गॉड एवरीवेयर अच्छा तेणु व्हेयर एवर इज गॉड देयर इज लाइट तेणु भगवान को जो भगवान तृतीय कथा कहले प्रथम कहले गॉड इज लाइट
सेकेंडटा कहले गॉड इज एवरीवेयर, थर्ड इज कहले व्हेयर इज गॉड देयर इज लाइट। जब भगवान जोठी अच्छे से जब लाइट अच्छी आम देखिपारूँ कहीं भगवान को चिन्ह पार्न लाइटा देखुच ना हाँ आम देखुच तार आमको आसवा कथा नहीं जिन आसवा कथा नहीं आम अंधार आसवा कथा नहीं। तेणु तार परवर्ती अवस्था कनसेप्ट आसिक पहुँचला कौन ऑर्डिनरी सेन्स रे जो मैंने साधारण 3-4 प्रकार मनीष था। प्रथम प्रकार मनीष से रही किसी बुझंती जीवन विषय से आम से जानीदे आम प्रकृति में कौ लेवल अच्छु। श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहले दुईटा डेफिनेशन तार देले। प्रथम डेफिनेशन देले कौन इग्नोरेंट लाइक मेन नो नॉट व्हाई दे लिव। आम तार भर जाऊँ किंतु आम ताठू भिन्न इग्नोरेंट लाइक मेन से कही ना जे पर्टिकुलाली यही देशर लोक यही जातिर लोक यही भाया लोकटा इग्नोरेंट होते कहले इग्नो गोटे कॉमन प्लाटफर्म में कहले इग्नोरेंट लाइक मेन नो नॉट व्हाई दे लिव कहीं बंचीचन से कहींपर नहीं। तापर आउ गोटे डेफिनेशन कहले इग्नोरेंट लाइक मेन बॉर्न ब्लाइंड नो नॉट द लाइट। जन्म होते अंधार कर आखि बंद होता जीवन सारा बंचले आलुओ कौन जापारे ना। तेणु जी आलुओ को न जानी पारा अंधार होकर जन्म होती भगवान को देखेबे कौन से निजे बुझीपार ना जापर ना। तेणु पचारे ताले कौन हो ना यही हूँ गोटे हूँ प्रथम कैटेगोरी लोक भगवान सहित क्या सहित लेन देन ना से निजे बंची था कहीं बंची था से जाने नो नॉट व्हाई दे लिव कहीं बंचते से जानी ना। द्वितीय कैटेगोरी लोक कौन कले ना टी भाविले आम जाचु कि आइसोलेटेड होकर रहीगले जहाँ कहते श्री अरविंद कहते से होती मोरालिस्ट किंतु चोकफुल अफ इगो। मोरालिस्ट काम हूँ चोकफुल अफ इगो इगोरे बंधा होती मुझे तार भर रहीगले। तृतीय कैटेगोरी लोक ये जिनस को ऑर्डिनरी को गले मोराल लेवल हुए तो से पढ़ी पढ़ी गले किसी जानी जानी गले किंतु कौन कले ना तार लेवल जोटा रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड जोटा धार्मिकता भितर रही या करिया पड़ो एमती हम यहाँ भूल एमती रहीगले। चतुर्थ जो जिनस जोटा कि आम बर्तमान आलोचना करवा तेणु आमको जो कहीं 4टा डेफिनेशन आपको बुझेली कारण आम हठात जे ये हाथ बढ़ाई देकर स्पिरिचुअल लेवल ना सुप्रामेंटाल लेवल रहा ये जिनस ना कारण श्री अरविंद क्लीयरली आपको कहते जो लेवल थी आम जब यही जो लागू माने आम मैंने समस्त नुहे आपण मान भर किए जाइए कौ लेवल आम कौन चिन्हले कि आपंकर साइकिक लेवल साइकिक भी जानी नचेत माँ जानी आप कौ लेवल को जाइले किंतु आपंकर किसी निश्चित भाव में झलक पाऊे कौ लेवल को मुझे गली। एनीवे जिते तलू उठिक आम ऊपर को चाहूँ जो ओभर माइंडेड को जाऊँ मनर जो विभिन्न स्तर आप देखुं जो ओभर माइंड को देखा आमको आखि पाऊनी कुआड़े से अच्छी देखा जाऊनी न जाइथिबा लोक बा कल्पना करथिबा लोक पढ़ुथिबा लोकटाए ता मुंडरे गोटे कल्पना आसिक पहुँचो जदि मो ओभर माइंड को पलैग गली तापर बोधे हाथ बढ़ाई सुपर माइंड आसिक पहुँचो एमतीका गोटे जिनस आम मुंड को आसी थाए किंतु श्री अरविंद को एठू जमी ऊपर को देखुच ओभर माइंड को जमी डेन्स जमी उच्चा जमी घन जमी पहुँचा को लगुच ठीक सेठू से भाया किंतु आम कौन करूँ ना किछिटा कल्पना प्रवणता भितर आम रहीचु ऑर्डिनरी जिनस भितर को आसीनु। तेणु ये जो लेवल गुड़ाक कहबार कारण कौन टॉपिकटा आपण आज रखिंट आलोचना करने से टॉपिकटा हूँ कौन ना प्रथम हूँ आम कौ लेवल ऑर्डिनरी लेवल आम स्पिरिचुअल लेवल को जावा कौन ऑर्डिनरी लेवल को स्पिरिचुअल लेवल को आम डेई पड़ी जाकर पहुँची पारानी ता भीतर भिन्न भिन्न स्तर अच्छी तेणु यही भाई स्तर देकर आम अतिक्रम कर तेणु बर्तमान अंततः 2टा डेफिनेशन जाना ऑर्डिनरी लेवल जो जिनस आम टिके टिके तार ग्लिम्स पाइचु अंततः आम तार भीतर किसी कटेचु कि अतिक्रम करगलु अंततः आज भीतर जाचु कि सेपटा आम जानू किंतु स्पिरिचुअल लेवल को नॉर्मली आम डिफाइन करती जोटा को जो लाइफ को आम जावाक चाहते नॉर्मली आम डिफाइन केमी करती ना आम बोधे बाहन घर संसार करूँ जीवन सारा बुलिक पार्श्वर फार्श्वर कौन करुचु कि ऑर्गेनाइजेशन भितर आम रोचु कि पंडिचेरी रहीचु घर संसार करूँ से बोधुए स्पिरिचुअल लाइफ आम गोटा ये धारीचु किंतु श्री अरविंद कहले नाचुराल तो किसी होचे न होचे बोलिक नुहे श्री अरविंद आपको गोटे डेफिनेशन देले कौन कहले ना स्पिरिचुअल लाइफटा कौटू आरंभ हुए ना आरंभ हुए कौटू घर छाड़ी पलैबी एठी रही भी बाहनी विभिन्न प्रकार जो जिनस अच्छा स्पिरिचुअल लेवल श्री अरविंद कौन कले डिफाइन कले कहले स्पिरिचुअल लाइफटा यही आरंभ हुए ना कौटू आरंभ हम से आम जाणीनवा जे प्रकृति में कौटी अच्छा कहले कौन अबव माइंड्स ट्विलाइट एंड लाइफ स्टार लेड नाइट 2टा जिनस कथा कहले 2टा आपण आगे 2टा माने कंडीशन रखिले 2टा लेयर रखिले आपको टपिले जाइए सेटिक जीव एक टपिले जमीती जयदेव विहार को टपी सारा बस स्टाण्डटा टपी सारापर आप मन करूँ जटनी जाऊँच कि कुआडे गोटा जाऊँच तेणु जब बस स्टाण्डटा गोटाए था तार जमी पूर्व आउ गोटे छक था तेणु कहले 2टा जिनस जदि आप अतिक्रम करेंगे टच करेंगे जानवे मुझे स्पिरिचुअल लेवल को गले आरंभ है गले नुहे आरंभ है दे आर ग्लेम्ड द डन ऑफ ए स्पिरिचुअल डे। प्रथमटा कौन ना प्रथमटा हूँ कौन माइंड्स ट्विलाइट माइंड माने बुझुंट श्री अरविंद 100 प्रकार मनर आलोचना कर
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ 100 ବା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେତିକି ବାଟ କହୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 100 ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡର ଟୁଇଲାଇଟ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡର ଟୁଇଲାଇଟ୍। ଟୁଇଲାଇଟ୍ ଦିନରେ 2 ଥର ଆସେ। ଟୁଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ବୋଲିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ କେମିତି ନା ଏଇଭଳିଆ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ। ସକାଳ ଦିନଟା ସରିଯାଉଛି, ରାତିଟା ଆସୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବଫରଟା ଇଏ ଯାଉଛି ସିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ୟାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଫର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିବେ ବଫର ସହିତ ଭଲକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଫେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାତିଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ସକାଳେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବଫର କହିଲେ ସେ ବଫର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ସ୍ପାନ୍ଟା ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ମଝିଆମଝି ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କହନ୍ତି ଟୁଇଲାଇଟ୍। ତା ଟୁଇଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। କହିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ତ ମୁଁ ଦିନ ଗଲା ରାତି ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ରାତି ଗଲା ସକାଳ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟୁଇଲାଇଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ଦିନ ରାତି, ରାତି ଦିନକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତି ସକାଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ୍ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ଗୋଟାଏ ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ମନ, ଗୋଟାଏ ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମନଟା ସରିଯାଉଛି, ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଟୁଇଲାଇଟ୍। ଟୁଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ମନର ଦିନର କାରନାମା ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଆଉ ଦିନର କାରନାମା ନଥାଏ, ଦିନଟା ବିଦାୟ ନେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଟୁଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ମନ ଯେଉଁଠି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମନର କାରନାମା ଯେଉଁଠି ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନର କାରନାମା ଯେଉଁଠି ସରିଯିବ, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯେଇଠୁ ଲୋକ କହୁଛି ପ୍ରାଣ ଲେବୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଧୂଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ରାତିଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲାଇଫ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍, କ'ଣ ଜୀବନର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ବୁଲିବି, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯିବି। ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେତେ ଯାହା ପାରିବ ଏନ୍ଜୟ କରିଯିବ, ତାର ଯେଉଁଠି କାରନାମା ସରିଯିବ। ଇଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାର ହେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିନ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ରାତି ଆସୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରାତିଟା ସାରି ଯାଉଛି, ଡେନ୍ସ ନାଇଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସକାଳ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସମୟ, ୟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍, ୟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ବଫର କହୁଛନ୍ତି, ଟୁଇଲାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମନର କାରନାମା ଯେଉଁଠି ସରିଲା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାଣର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାଣର ଯେଉଁଠି କାରନାମା ସରିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ରାତି ପାହିଗଲା ପରେ ସକାଳଟା ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଯେମିତି ଉଦୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠୁ ଗ୍ଲିମ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଗ୍ଲିମ୍ଡ। ଗ୍ଲିମ୍ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା କାହାର? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ଲିମ୍ସ, ଦ ଡନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେ। ଡନ୍ ହେଉଛି ସକାଳ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସକାଳ, ସେଇଠି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆମେ ବୋଧେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଗ୍ଲିମ୍ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ନୁହଁ, ସେଇଠୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମର ଧାରଣା ଥିବ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପଟରେ ଯାଉଛୁ। ଏନିୱେ, ଟପିକଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଏ ଲାଇଫ୍ରୁ ସେ ଲାଇଫ୍କୁ କେମିତି ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଆମକୁ ଟପିକଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଯେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆମେ ନେଇକରି ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍। ଆମେ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା, ମନ ତ ନେଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ, ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁ ତିନିଟା ଡେଫିନେସନ୍ କଲି, ପ୍ରଥମେ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ, ପ୍ରି ଫିକ୍ସଡ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ମୋତେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ, ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଡ୍ଟା ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ନା ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେକର କହିବେ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅନନୋନ୍, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନସିନ୍। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ବୋଲି ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାଣ ଲେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଜମା ସେ ଭଗବାନ ମା ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏ କନସେପ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍। ଯିଏ ମାଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅନନୋନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅନସିନ୍ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ, ସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ମୁଁ ଯେ ମନରୁ କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତାକୁ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ନା ଅନନୋନ୍ ନୁହନ୍ତି କି ଅନସିନ୍ ନୁହନ୍ତି। ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଅନନୋନ୍ ଅନସିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି? ନା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଶହ ଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଇ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ କାହାକୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କନସେପ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଏନ୍ଏ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା, ଏମିତିକା କଥା କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ, ହେଉଛି ଅନନୋନ୍ ବୋଲିକିରି ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ନୁହଁ ବୋଲିକିରି, ଅନନୋନ୍ ମାନେ ନନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା? ହଁ ଆପଣ ମାଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମାଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ କ'ଣ କେମିତିକା କଥା, ଏମିତିକା କଥା କ'ଣ, ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ନା ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଯେତେ ଦୂର ଚେତନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଦ ଲ୍ୟୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍ ଇଜ୍ ସି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା କିମ୍ଭୀର ପାଖ ବେଶରେ ବସିଲା, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ବାଟରେ କହିଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତତେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଦୋଷ, ଯେମିତି କ'ଣ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଛେଳିଟାକୁ ଗାଈଟାକୁ ବିକିଦେବେ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଘାସ ଦୁଇଟା ତା ଆଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯିଏ କାଟିବାକୁ ଯିବ ସେ ଛେଳିଟାକୁ ସେ ଆଗେ ପଚାରିବ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଥିବ କାଟିବି କାଟିବି କାଟିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ନ କହିଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ, କାଟିବ ନା। କାହିଁକି କହିଲେ ଦୋଷ ମୋର ନାହିଁ ଭାଇ, ତୋର ନେଇଯା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ରହି ମୋ ଅଫିସ୍ ଡେରି ହେବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବ, ଭାଇ ହଁ କହିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିମ୍ଭୀରଟା ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା କାହାକୁ, ଛେଳିକି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲା ତ ଏଇଟା ମରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ତ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା, ଘରକୁ ନେଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଷୟରେ ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବ ଯେ ଭାଇ ତୋତେ ନେଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି କହୁଛି ନା ବଳି ମୁଁ ନ କହିଦେଲେ ସେ କହିବ ଏତେ ତୋତେ ଇଏ କଲୁ, ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଶେଷକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲୁ। ତେଣୁ କହିଦେଲା ପରେ ତାର କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବ। କିମ୍ଭୀର ଏତେ ବାଟ ଭାବିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀରଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ସମୁହାର ଗୋଟେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। କିମ୍ଭୀର କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି କିମ୍ଭୀର ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯେ କୁମ୍ଭୀରଟା ତାକୁ ସତରେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କହନ୍ତି ଏସ୍କେପିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଏସ୍କେପିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଏସ୍କେପ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଠୁ କହିଲା ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଆ। ସେଠୁ କୁମ୍ଭୀର ବସିକରି ବୋଧେ ଭାବିଥିବ ୟାକୁ ନେଲେ ବି ମଲି ନ ନେଲେ ବି ମଲି, କାରଣ ପାପ ଧାରଟା ସିଏ ତ ତାର ଖାଇଦେବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫସିଯିବି। ତେଣୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଫେରେଇବାକୁ ଆଣିବି। ନେଇକରି ଚାଲିଗଲା, ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଡେଇଁକରି ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ନା କ'ଣ, କଲିଜାଟା କେଉଁଠି ଭିତରେ ନ ଥାଇକରି କେଉଁଠି ଏଠି ଥାଏ। କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କହିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିଥିଲୁ ଫେରେଇ ଦେଲୁ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୋର ଭିତରେ ମୋର ସିନା ତୋର ବନ୍ଧୁ, 2 ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ବାନ୍ଧିଯିଏ ରଖେ ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବେଶନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ च ଯଃ ତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ। ଏଇ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା, ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମଦ ପିଇବା ସେମିତିକା ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ବ୍ୟସନ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଫାଘର ପାଳୁଥିବେ ସେଠି ଯିଏ ଥିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେଠି ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବେ ସେଠି ଯିଏ ସହାୟତା କରୁଥିବ, ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହ କିଏ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବସୁଥିବ ଶତ୍ରୁ କର ସେଠି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ରାଜଦ୍ୱାରରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଶ୍ମଶାନ ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶବାନାମ ଶୟନମ ଶ୍ମଶାନମ, ସେଠି ଯିଏ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କରୁଛୁ ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ତାର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ, ଆରେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତୋତେ ବିଦା କରିଦେଲି। ତୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଥିଲୁ, ମୋ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ। ତେଣୁ ଯୁଗ ହୁଏ ତ କହିବ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏନିୱେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ନହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସହରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରେଣ୍ଟଟା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନଟ୍ ଏସ୍କେପ୍। ଖସି ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ପଳାଇବୁ କାହିଁ ଛିନ୍ନ କରି ଧରଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥି, କାହିଁ ନେବୁରେ ଆଶ୍ରୟ ତୋର ସେଇ କୁଞ୍ଜବନ ଦେଇକିରେ ପାରିବ ଅଭୟ ଲୁଚିବୁ ବା କାହିଁ ତୁ ମୃତ୍ତିକାର ଏତେ ଦାବି ସତେ କି ପାରିବୁ ଏଡ଼ାଇ। ତେଣୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ନଟ୍ ଏସ୍କେପ୍। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏସ୍କେପ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ୍। ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ହଁ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବୁ, ଜିତି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ସେଠି ଯାଇକରି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ୍। ଯଦି ଖସି ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆସିବନି। ବିଜୟ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଂହାସନରେ ବସିବୁ କେମିତି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏସ୍କେପ୍ ହାଉ ଏଭର୍ ହାଇ।
उड़िकी जाओ बुड़िकी जाओ पहरिकी जाओ जोड़िकी जाओ एस्केप ब्रिंग्स कौन हो हाउ एवर हाई रिडीम्स नॉट द लाइफ आपन जीवन को तेजदीप्त कर आलोकित कर तेणु कौन करा पड़ो जावाक पड़ो खसिकी पलैवाई चिंता करनी किंतु केमिति जी तार भी मन करूँ वन वे ट्राफिक रे चली धीरे धीरे कले कौन हम पछुर जी आसो सी आपको गेल करदेव धाईक पिटिदेव धीरे धीरे चली जोर की चलेले कौन हम आपड़ क्या जाकि पिटिदेवे जदि कहे ना मुझे खसिकी पलैबी एत बाट आसिले खसबार भी बाट ना कारण से बाँपट रास्ता डाण पट रास्ता सील हो जाए तेणु जावाक ही पड़ो चलवाटा ही सत्य ये जीवन तेणु कहले एस्केप करने कथा चिंता करना अच्छा एस्केप न कले कौन करी समस्ते चली मुझे चलि कहले एमती कर स्पिरिचुअल लाइन को आसतुनि ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज द गोल रूपांतर कहले रूपांतर माने कौन रूपांतर माने कौन कहले रूपांतर माने कौन गोटे ये रूप अंतर रूपांतर संधि विषय समास हूँ कौन नुआ रूप नित्य समास आपने जहाँ पढ़ी तेणु कह गोटे एग्जाम्पल दियनी कहले एग्जाम्पल हूँ कौन ना कैटरपिलरटा कौन है बटरफ्लाई होगा यहाँ सब ये कुनी ये छुआ ताठू भल डेफिनेसन दब आम जदि संभालुआ प्रजापति बाकी जदि डेफिनेसन भितर रहीचु तेल से आम उच्चतर चेतनार अच्छा ये बेले कह आउ टे आम चलीजु बड़ बड़ लोक आम सब कह कौन ना गछटा पोती होगला अनेक वर्ष पोती होगला होकर कौन है ना ब्लाक डायमंड होगा ब्लाक डायमंड हूँ कौन कोईला सी आउ अनेक वर्ष पोती होगला कौन होगा हीरा होगला कहला यही डेफिनेसन कहला तो षष्ठ श्रेणी पिला कहीदेव तेणु आम क्या श्री अरविंद कौन षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़िया आसी श्री अरविंद रूपांतर संज्ञा हूँ अलग जहाँ को कहले से श्री अरविंद गोटे चमत्कार भाव में कहले आई हाव इल माँ बाणी श्री अरविंद बाणी दुटा जाक अलग अलग कहते कौन आई हाव ट्रांसफॉर्म माय इल शेप्ड ब्रिटल क्ले इनटू द हार्डनेस ऑफ ए स्टैच्यूड सोल यही जिनस रूपांतर करिया श्री अरविंद आसते माँ आसी कैटरपिलर को बटरफ्लाई करने आसी इल शेप्ड ब्रिटल क्ले इनटू द हार्डनेस ऑफ ए स्टैच्यूड सोल श्री अरविंद कहले ट्रांसफॉर्मेशन कहले यही भाया ट्रांसफॉर्मेशन ना कौन कहते दुईटा जगह लिखिं गोटाए कहते कौन आई हाव ट्रांसफॉर्मड माने कौन को बदलैछि कौन होचंती कहले माय अनवेप्ड टीयर्स आई हाव ट्रांसफॉर्मड इनटू द पर्ल स्ट्रेंथ लुह तो देखा जाऊँ समस्ते कांदुंट अनवेप्ड टीयर एमती किसी लुह अच्छी कंदा जाइनी लुह आसी ना से जो लुह जहाँ आप लिक्विड बोलिक कहते सरल बोलिक कहते मुझे रूपांतर करोटी ना पर्ल स्ट्रेंथ मुक्तार जो माने दाम्भिकता दृढ़ता अच्छी से ही शक्ति को मुझे रूपांतर कर श्री अरविंद पुनर्बार कहते सो कौन हो सेप इनटू द स्टैच्यूड सेप स्टैच्यूड गॉड ये जो सोलटा आम देखिपारू जापरू गोटे स्टाच्यू जमी आप छुई पारे सेमती से भाया रूपांतर कहले तेणु प्रथम रू आप जाऊँच से लाइफ को जावाक चाहूँगी गोटे जिन आपंकर गोल हो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एस्केप खसी पाइबे जहाँ भी हो व्हाट एवर मे कम सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप आम कौन करवा ना शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस चेतनार आम भिन्न भिन्न अर्थरा कहूँ चेतना कहला बेलू नाचुराली आपने चेतना रोचे क्या गोटे कहले श्री अरविंद कहते कहले चेतनार भिन्न भिन्न स्तर भिन्न भिन्न प्रकार आप आलोचना करुँच कौन कॉन्शियसनेस डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस तापर कहते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस तापर कहते साइकिसाइजेशन आड़ को आसुँच तापर कहते ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन कहते भिन्न भिन्न शब्द सब गुड़ा अलग अलग गोटे जिन ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिक मन प्राण शरीर रूपांतर जमी कहते सेमती साइकिक स्पिरिचुअल सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन सब जाक अलग अलग तेणु बर्तमान कौन कहले कहते कौन शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस प्रथम या बुझेला पूर्व आउ गोटे जिन बुझा कहले कौन हो आउ गोटे जिन बुझा तेणु ये कहले मुझे जोग करुँच जोग करुँ ना नाचुराली जोग कहीं मना करूना आप जोग करना मुझे जोग करना सी जोग करना कौन गछ भी जोग करुँच पशु भी जोग करुँच स्थावर जंगम सब समस्ते जोग करुँच जब जोग करुँच मुझे जानवी केमी तो समस्ते करुँच गाड़ी तो चली मुझे तो बस ऑटोमेटिकली आम जाऊँ केमी कौन जानवी मुझे जोग करी कहले क्या मुझे जोग करी केमी कौन जानवी ना यही भाया तुम जान जोग हम ना कौन हो ना मेरु चारिपटे बुलूवा बलद गुड़ा नाचुराली बुलाती बलद मेरुटा बंधा तापर चारिपटे संध्या बेलू जाकर पचारे बाबू रे ना कौन सकाଳେ गलु हाँ संध्या बेले आसलु तो कष्ट लगे ना कम से कष्ट कौन तेणु कम तो हूँ मोर से मेरु चारिपटे बुलवा ठीक अच्छे बुलू खुशी हेलु ना हाँ दुख करूँ अंत मनीष मैंने दुख करूँ कि तोर से टेंडेन्सी ना तेणु कहले तू गोटे कम करूना केते किलोमीटर आज गोटे दिन में बुलीचु ना 50 किलोमीटर बुलीचु 50 किलोमीटर बुलिलु कि जाइपारूनी ना केमी कौन देखी 50 किलोमीटर दूर में लिंगराज मंदिर आसो कि एपटे ये कटक आसो मुझे जानी बुलूली आउ कौन अच्छे थे बुलीगले 100 मीटर 10 थर बुले गोटे किलोमीटर 50 × 10 500 मीटर 500 थर बुलीगले है कौन मुझे अधिक बुली से पचारे कहले यही जब सी जब सीना बलदटा जापारे कौन कहूँ बलदटा बोलिक कहूँ कि आमको भी समय कहूँ आम हूँ बलद गुड़ाक कहीं ना सी मेरु चारिपटे बुलूची आम कहूँ इल सेप्ड बलद मुंडे बुद्धि ना कि आम भी से मेरु चारिपटे बुलूँ आमको कहते बुद्धि ना कौन
कौनटा करवा उचित अंत अन्य कथा छाड़ू अंतत आम मैंने जो अच्छे ताले कौन हम ना जोगटा करुचु बोलिक अंतत आपंकर बेसिक डेफिनेसन गोटे आसो जे मुझे जोग कर जोग करी बोली केमी जानवी ना प्रति मिनिट मुहूर्त में आपंकर सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंसटा उपरक उपरक जाऊँ प्रतिटे मुहूर्त में सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस जो केन्द्र में थिले धीरे 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 माने कौन होची अपग्रेड माने उपरक उपरक जाऊँ जदि जानी ताहले मु जोग करी दैट इज नॉट फाइनल एटा जो भितर बाहर को आसो साइकिक कंटाक्ट कले जोग आरंभ हम ता परवर्ती अवस्था कहले कौन ना हूँ शिफ्ट इन कनसीयसनेस कौन कर डार्कनेस रो लाइट को जाऊँगी जना पड़ो जमी कहली सेंटर ऑफ कनसीयसनेसटा जमी उठूँ डार्कनेस रो लाइट को जाऊँगी दुख रु सुख आड़ को जाऊँगी आउ कि दुख सुख मत दुख छुई पारुनी मत असत्य सत्य आड़ को जाऊँगी जोटा से पुरातन योगी ऋषि मैंने कहते असत्मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय आम केवल थियोरिटिकली पढ़ुनु आम जानूँ प्रैक्टिकली जाऊँ ये हूँ थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट हूँ कौन ड्यूटी नॉट ड्यूटी बट डिवाइन सर्विस नॉट ड्यूटी बट डिवाइन सर्विस कहीं करूँ ना समस्ते कहीं आसीचु ना आसवाक तो पड़ो आम ये जगह को तो आसूँ प्रति वर्ष पाठचक्र हूँ आम आसूँ मझे मुझे जाननी बोधे बंद होगा के थर कहीं आसनी बोध होपफुली मत लगुच ना तो सब बड़े आसूँ जी मौसा तो मोर तो क्षीर संपर्क तो आंख सहित मोर तो क्षीर संपर्क अच्छी मुझे आसुनी दिस इज नॉट ड्यूटी बट फॉर द डिवाइन सर्विस केमी कौन गोटे एग्जांपल नियंतु आउ 2-4 मिनट अच्छी छाड़देवी तेणु कहते तेणु कहले डिवाइन सर्विस बोलिक केमी कौन जानव ना 3 जन बसिक कम करुँच मंदिरटा तोला हो ताकू जाकर जड़े पचार कह बाबू आसिलु तू कौन करू जन को डाकिले कहले आसिक कौन करूँ ना गाँव में मंदिरटा तोला कहला देखिले बोतल पचार केते अरे मंदिरटा तोला हो समस्त कम कर मुझे कम कर मत कौन नुआ जिन कहूँ कह हाँ बाबा जा सेकेंड लोक को डाकिक पहुँचले कहले बाबू तू कौन करुचु आउ कम फाम कौटी मिलूनी बयस हो गलानी बाहर को जावाक बॉडी परमिट करूनी तेणु बाध्य होकर कहूँ कंट्राक्टर तो सब पैसा खाईगला मो पाखे किसी ना जहाँ पैसा दौर परिवार चलाऊँ कह हाँ बाबा तू जा तृतीय लोक डाकिले कौन ना मो भगवान का काम होती भगवत कर्म आसिक कौन है मग्न होती बस कम कर तू जा चलीगला से पचारुंट एक केन्द्र में केन्द्रीभूत एक भित्ति प्रतिष्ठित एक उत्सर उत्साहित 3 जनकर क्यालिबर एका गोटाए जगह पाठ एका काम एका प्रकार करुँच 3 जनकर चेतनाटा केमती सिफ्ट कर देखूँ सिफ्ट इन कनसीयसनेस आसिक पहुँचो तृतीय इट इज नॉट एंड खाली आप मत टपिक देते स्पिरिचुअल लेवल पर कौनटा दरकार कमी जीवी मत कहना से लाइफ रे वर्णना करने तो ड्यूटी नॉट ड्यूटी बट डिवाइन सर्विस मुझे भगवान का काम करने तार परवर्त हो सर्विस ताकू श्री अरविंद कहते कौ आटीच्यूड कौन जो कौन आटीच्यूड कौन केते गुटे शब्द जमी आप कहते सर्विस टू गॉड या आम शुणुचु ना यहाँ सत ना ना श्री अरविंद से कनसेप्ट बदल देते पुणी लोअर लेवल हायर लेवल को जाकर बदल ना अत्यधिक इंफीरियर लेवल बदल देते कहले कौन ही सर्व्स द वर्ल्ड दैट हिम द वर्ल्ड मे सर्व कहला कहीं सेवा करुच तुम पछरे आउ किसी अच्छी उद्देश्य अच्छी ना गोटे खुशी बासी सेवा करुच मु तुम घर गले तुम मो घर को आस तुमको जब माने राति मेडिकल को लेकिन जी तुम काउंसिलर ठिया तुम मत भोट दब सी से कथा कहले ही सर्व्स द वर्ल्ड दैट हिम द वर्ल्ड मे सर्व कौन सी ये करूना यहाँ लोअर लेवल कहले श्री अरविंद बहु आगू जाइए तार परवर्ती अवस्था कहते इनर आइसोलेसन माने कौन प्रथम भारी भल लगे समस्त सागर मिसवा एकुटिया भल लगुनि किंतु आइसोलेटेड हो आइसोलेटेड माने समस्त बाहरी आसवे किंतु दैट इज नॉट एनफ गोटा हूँ आउटर आइसोलेसन आ गोटा हूँ इनर आइसोलेसन जदि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी इनर आइसोलेसन इज द बेसिक रिक्वायर कंडीशन तेणु ता भर को जीवे ना धीरे 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 जब हो कटि आसुव धीरे धीरे कटि तार परवर्ती अवस्था कहते कौन मास्टरिंग ओवर लोअर कनसीयसनेस लोअर नेचर जोटा कि श्री अरविंद चमत्कार भाव में माँ बही लिखिले आज लंग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव द पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक रिमेन्स नेसेसरी जे पर्यंत थी से पर्यंत कौन कर पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधकर पर्सनल एफर्ट दरकार से भारी सुंदर कथा श्री अरविंद जहाँ लिखिं 2 धारिया खंडा कौन करेंगे जब लोअर नेचर एक्टिव थी पर्सनल एफर्ट रिकॉर्ड हम ना लोअर नेचर तो जीवन सारा जाऊनी पर्सनल एफर्ट मुझे करुच्ची कौन प्रश्न आसिक पहुँचो तार परवर्ती अवस्था तार परवर्ती क्वेश्चन पचारे पर्सनल एफर्ट में केते अच्छा पर्सनल एफर्ट आवश्यकता अच्छी ना हाँ ताले पर्सनल एफर्टा खाली आनी कौन घौड़े धक्का मारे ना तार आउ किसी कम अच्छी ना अच्छी तार कम आम जापरूना सेपट लेवल को जाऊन कहले कौन हम ना पर्सनल एफर्टा रहा कथा खाली कौन धक्का मारे कहले ना पर्सनल एफर्टर काम कौन पर्सनल एफर्टर प्रकृत में केते बाट रहा कथा श्री अरविंद गोटे लाइन कहले कौन कहले जानते ना पर्सनल एफर्टा रही पर्यंत ना कौन ना जेपर्यंत आपण देवतार लेवल पहुँची ना से पर्यंत पर्सनल एफर्ट रोचे किंतु आमे कहूँ पर्सनल एफर्ट माने बोधे या तड़िया बाहर करने कथा तार परवर्ती अवस्था आसूँ कौन कंकरिंग ग्रीड
ଗ୍ରୀଡ଼ ଗ୍ରୀଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋଭ ଲୋଭଟା ମାନେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଅଛି ସିଏ ଲୋଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋଭଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂସାରୀ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ଦରକାର ଜଣେ ଗୃହୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ସରି ଭୁଲ କହିଲି ଗୃହୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକା କଥା କହୁଥିଲି ଇଏ କରିଦେଲି ସଂସାରୀ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ଦରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଭଲ କ'ଣ ଦୁଇଟା କି ଧରେ ଭଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ସେପଟକୁ ପଳେଇବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟା ତାର ମାନେ କିଛି ଭଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଖରାପ କହିଲେ କେମିତି ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଆସକ୍ତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କହିଲେ ଆସକ୍ତିର କାମ କ'ଣ ଆ ପାଖରେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗର ଆସକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ଅଛି ଇଏ ଯିଏ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ତା ପଛରେ ଭୋଗର ଆସକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ କହୁଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ତ୍ୟାଗର ଆସକ୍ତି ଅଛି ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବନି ତାର କଙ୍କରିଂ ଗ୍ରିଡ୍ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଇଗୋଲେସନେସ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଇଗୋଲେସ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଟା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ପାଦ ଯଦି ଦେଉନି ସାଥ ଦେଉନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଓର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ଦାଏ ଗୋଲ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଦାଉ ଚୁଜେଷ୍ଟ ଆର୍ ଦାଏ ଫେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦାଏ ଗୋଲ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନିୟତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆସ୍ପିରେସନ୍ କରିବ ଇନର୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ସବୁ ଭିତରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ ରହିଥିବ ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ରହିଛି ଇନର୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଇନର୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବରାହ ଭଳିଆ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କେମିତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ହାଇ ଟାଇମ୍ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଉ ଆମେ ଯିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଭାଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ